अफ्रीकिया के इलाके में जो तराबलुस और ये जो है बरका और ये लीबिया, लीबिया तो अभी भी आजकल जानते हैं आप, लीबिया का जो ये हिस्सा है उसी तरह यही जो है इलाके थे, अफ्रीकिया का हिस्सा इन्हें कहा जाता था। तो उस इलाके में जो पेशरफ्त हुई, फतूहात आगे बढ़ी और एक अहम जो है जंग उसके बाद हुई है। आज ये आखिरी हिस्सा है उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जो फतूहात का सिलसिला हुआ, उसके ताल्लुक से ये आखिरी हिस्सा है। आज आपके सामने इंशाअल्लाह ये बयान पेश किया जाएगा। तो आज हम तारीख का दर्स अब शुरू करते हैं। अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के ताल्लुक से बात आपके सामने यहाँ तक पहुँची है मेरे भाइयों और बहनों कि जहाँ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत को छोड़ करके गए थे, वहाँ से उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे आगे बढ़ाया और फतूहात का ये सिलसिला भी आगे बढ़ता गया। यहाँ इस इलाके में यानी जो इलाका मिस्र का इलाका था, वहाँ पर रोमन एम्पायर के कब्ज़े में थे ये सब जो है इलाके। मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता ये सारे इलाके उनसे छुड़ा लिए थे। इस्कंदरिया वगैरह का जो मिस्र का, जिसे आजकल आप इजिप्ट कहते हैं, बड़ा मशहूर एरिया ये, वो सब को मशहूर शहर उन सब को फतह कर लिया था। लेकिन फिर भी रोमन एम्पायर की तरफ से बार बार वहाँ पर ऐसी कोशिशें होती रहीं, वहाँ के लोगों को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ करने की जो कोशिशें होती रहीं, तो उसके नतीजे में फिर से उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फिर से वहाँ पर कुछ झड़पें भी हुई। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वहाँ पर गवर्नर थे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में उनको वहाँ से हटा दिया गया और उनकी जगह पर अब्दुल्लाह बिन साद उनको वहाँ पर गवर्नर बना दिया गया था। और इस तरीके से अब्दुल्लाह बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि उस इलाके के गवर्नर थे, मिस्र और मिस्र के आसपास का एरिया पूरा, तो ये जो है वहाँ से वो पूरा इलाका अपने जो है कंट्रोल में रखा और आगे बढ़े। आगे बढ़े तो किस इलाके की तरफ आगे बढ़े? अब ये जो अफ्रीकिया का इलाका है ना, इसकी तरफ जो है आगे बढ़े। अब्दुल्ला इब्ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस इलाके पर हमला करने के लिए उन्होंने और वहाँ पर इस्लामी हुकूमत पूरे तरीके से मुस्तहकम करने के लिए इन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ख़त लिखा और ख़त लिख करके वहाँ पर ये इजाज़त तलब की कि हम इस इलाके में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बरक़ा, तराबलुस और जो है ये लीबिया वगैरह का जो हिस्सा था, उसकी तरफ उन्होंने आगे बढ़ने के लिए उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाज़त तलब की, ख़त लिखा। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा जो है अपने सहाबा को और अपने जो है अपनी रियाया को, मदीने में लोगों को इकट्ठा किया, मशवरा किया इस पूरे मामले में कि क्या किया जाए। आम तरीके से लोगों की राय यही थी कि जो है इसको आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी जाए। यही बात जो है कही आम तरीके से लोगों ने, सिर्फ एक शख्स ने कहा, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो उनकी राय थी, उन्होंने रोक दिया था आगे बढ़ने से कि अभी आगे न बढ़ा जाए। उस वक्त हालात का तकाजा वो था, तो उसी राय का हवाला देते हुए उन्होंने जो है मना किया, वरना आम तरीके से लोगों की राय यही हुई थी कि इसे आगे बढ़ने दिया जाए। अब उसके बाद जो है उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने में ऐलान किया कि जो लोग भी खुद से फौज में भर्ती होना चाहें और इस जंग में शिरकत करना चाहते हैं, वो सब अपना नाम लिखवा दें ताकि उनको वहाँ पर भेजा जा सके। अच्छी खासी तादाद मदीने में लोगों की इकट्ठा हो गई कि हम हिस्सा लेंगे इसमें। और अहले बैत में से भी बड़े मशहूर किस्म के लोग जो है
जैसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, और जो है इस तरह के मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बने अहले बैत में से लोग थे वो भी जो है काफ़ी करीबी लोग थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो लोग भी इसके लिए आगे बढ़े, उन्होंने अपना नाम लिखवाया और इस फौज में शामिल होने के लिए तैयार हुए। वहां से ये फौज आगे जो है बढ़ी निकली। उन सबको हुक्म दिया उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि आप लोग यहाँ से जा कर के अब्दुल्लाह बिन साद के साथ मिल जाएंगे और वही फौज के कमांडर होंगे, यानी अब्दुल्लाह बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु वही फौज के कमांडर होंगे। जब ये फौज वहां तक पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद वो पूरी जो फौज हुई तकरीबन 20,000 की फौज, और कुछ लोग फिर जो है आगे आ गए थे उसमें, और ये 20 लाख की जो है फौज इकट्ठा हुई। इस 20 लाख की फौज को लेकर के ये आगे बढ़े अब्दुल्ला इब्न साद। और जब ये अफ्रीकिया की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उक़बा बिन नाफिया उनके पास भी कुछ जो है फौज थी, ये फौज भी आकर के उनके साथ शामिल हो गई। शुरू में अब्दुल्ला इब्न साद ने ये तरीका अपनाया कि कुछ जो है फौजियों को आगे भेजते थे ताकि हालात का पूरा जायजा ले ले, और वहाँ एक जिस तरह आज के ज़माने के लिहाज से कहना हो तो जासूसी का काम जो है कि दुश्मन की पूरी नक्लो हरकत, उसकी ताकत और वहाँ के हालात का पूरी तरीके से जायज़ा लें और आकर के हमको खबर दें। तो इस तरह से अब्दुल्ला इब्न साद के पास बराबर वहाँ की खबरें इकट्ठा होती रहीं और ये अफ्रीकिया की तरफ आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे इनको खबर मिलती गई वैसे वैसे आगे बढ़ते गए। अफ्रीकिया का ये इलाका, जिस इलाके के बारे में मैंने अभी आपसे कहा, बरका, तराबलस, लीबिया वगैरह का जो ये एरिया था, इस एरिया की तरफ जब ये आगे बढ़े तो वहाँ का जो हाकिम था उसका नाम जो है जरजीर था, उसके पास भी बड़ी फौज थी। बाज़ जो है तारीख की किताबों में 1,20,000 और बाज़ तारीख की किताबों में 2 लाख का भी जिक्र है कि इतनी बड़ी फौज उसके पास थी। वो भी अपनी फौज लेकर के मुसलमानों के मुकाबले के लिए तैयार हो गया। और जैसा कि इस्लामी तरीक़ा है कि पहले इस्लाम की दावत दी जाती है, जैसे ही अब्दुल्लाह बिन साद उधर पहुँचे और उनकी फ़ौज और साथ में जरजीर की फ़ौज, ये जो वहाँ का हाकिम था वही कमांडर था फ़ौज का, और उसकी फ़ौज जो है जब आमने सामने हुई तो मुसलमानों का जो तरीक़ा है, जो इस्लामी तरीक़ा है, उसके लिहाज से उनको इस्लाम की दावत दी गई। पहले यही कहा गया कि आप इस्लाम कबूल कर लो। दूसरी बात यह कि अगर आप नहीं कबूल करना चाहते, चूंकि इस्लाम में कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं और किसी को जबरन जो है, किसी को बाई फोर्स इस्लाम में दाखिल नहीं किया जा सकता, तो उनको ये भी जो है हक दिया गया, इख्तियार दिया गया कि आप अगर इस्लाम में नहीं आना चाहते तो आप हमारे मातहत हो जाओ और हमें जिजिया दो, यानी हम आपकी हिफाजत करेंगे और आपके पूरे इलाके की हम निगरानी करेंगे। हमारी फौज पूरे इलाके की हिफाजत करेगी और इसके मुकाबले में जिजिया देना होता है, जो एक तरह का टैक्स होता है, जो हिफाजत के बदले में, सिक्योरिटी देने के बदले में हासिल किया जाता था। ये एक तरह का टैक्स होता था। तो ये जो है पेश किया गया। अगर आपको ये दोनों चीज़ें मंजूर नहीं है तो बराबर आपकी तरफ से खतरा लगा हुआ है, तो फिर हमारे सामने जंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, तो हम जो है जंग के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो बहरहाल उन्होंने कुछ भी तस्लीम नहीं किया। आखिरकार जंग शुरू हो गई। एक तरफ जरजीर की फौज और दूसरी तरफ ये इस्लामी फौज जिसके जो है कमांडर थे अब्दुल्ला इब्न साद। फौजों में बड़ा सख्त मुकाबला हुआ और उस सख्त मुकाबले में बाकायदा जो है अब्दुल्ला इब्न साद ने उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु से मदद भी तलब की थी, और ये मदद अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर
رضی اللہ تعالی عنہما جو بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کی لیڈرشپ میں، یعنی ان کو لیڈر بنا کر کے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فوجی کمک، فوجی مدد جو ہے بھیج دی۔ جب یہ لوگ پہنچے وہاں پر، اور وہاں پہنچ کر کے جو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور پورا علاقہ اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھا، تو اس سے دشمن کے دل میں ایک خوف بیٹھا کہ اب ان کے پاس تو مدد بھی آ گئی ہے۔ اور اب یہاں سے یہ معاملہ جو ہے شروع ہوتا ہے عبداللہ ابن زبیر کا رضی اللہ تعالی عنہما۔ بڑی بہادری دکھائی انہوں نے، یہاں پر بڑا اہم کارنامہ انجام دیا۔ وہ اہم کارنامہ کیا تھا، اس کے بارے میں آپ جو ہے سنیے، دیکھیے کہ کیا اہم کارنامہ انجام دیا۔ ادھر جرجیر نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی عبداللہ بن سعد جو مسلمانوں کے لیڈر ہے، کہ ان کا سر جو لے کر کے آئے گا اسے 1,00,000 دینار دوں گا، اور اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دوں گا۔ کیا کیا ہے، نوٹ کیجئے گا، یہ اعلان کر دیا۔ جیسے آج کل نہیں کرتے ہیں اعلان کسی جو کرمنل کے بارے میں کہ جو اس کو زندہ یا مردہ لے کر کے آئے تو اس کو اتنا انعام ملے گا، حکومتیں اعلان کرتی ہیں۔ اس وقت یہاں جرجیر نے یہ اعلان، 1,00,000 دینار، بہت بڑی رقم، بہت بڑی رقم۔ آپ کو یہ سونے کے دینار ہوتے تھے۔ آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے کتنا ہو سکتا ہے، کہ 20 دینار پر کیا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے 20 دینار پر۔ یاد رکھیے گا، 1,00,000 دینار، ایک دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے، تو 1,00,000 کا کیا ہو گیا، 4 لاکھ، یعنی اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے گرام، اتنا سونا ہوگا وہ 1,00,000 دینار۔ اتنی بڑی رقم جو ہے، اتنا بڑا انعام رکھا تھا عبداللہ ابن سعد کے سر کو لانے کے لیے۔ اصل میں جب لیڈر کو قتل کر دیا جاتا ہے میدان جنگ میں، تو اس کے بعد فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی آپ جانتے ہیں مختلف ٹیمیں جو کھیلتی رہتی ہیں، میں سمجھنے کے لیے آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں، ورنہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کہ اگر جو ہے جو کیپٹن ہے، ٹیم کا کیپٹن ہے، اگر وہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو تھوڑا جو ہے مورال جو ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹیم کا، وہ تھوڑا اثر پڑ جاتا ہے، اس کو آؤٹ کر کے تھوڑا جو ہے دوسری مخالف ٹیم کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوشش کرتے تھے لوگ اس زمانے میں۔ اور ساتھ میں دوسرا کیا رکھا ہے، دیکھیے کہ اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی، حاکم کی بیٹی، یعنی حاکم کا داماد بننے کا شرف مل جائے گا اس کو۔ تو پھر تو پوچھنا ہی کیا ہے، یعنی صرف 1,00,000 دینار کی بات نہیں ہے، پھر تو جو ہے جیسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ تو پھر تو 5 انگلیاں گھی میں رہیں گی، داماد بھی بنا لے گا اپنا۔ تو بڑی آفر جو ہے نا، بہت بڑی آفر تھی یہ کسی کو بھی آگے بڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد جب یہ سنا عبداللہ بن زبیر نے، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے۔ عبداللہ بن سعد کے پاس کہا کہ آپ لے کر کے آئے گا، اس کو یہ جو مال غنیمت کا حصہ ہوتا ہے، نفل جو ہے، یہ اس میں سے جو ہے اس کو دیا جائے گا 1,00,000 دینار، اور جرجیر کی بیٹی سے اس کا نکاح کرا دیا جائے گا، اس کو وہ بیٹی اس کی دے دی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، قیدی بن کر کے آ جائے گی تو اب لوڈی بن جائے گی اس کے بعد۔ تو یہ اعلان کروایا عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن سعد سے۔ اب اس اعلان کے بعد، اس کے اعلان سے تو عبداللہ بن سعد کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ مومن
اپنے ایمان کے جذبے کے ساتھ لڑتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مرے شہید مارے تو پھر وہ غازی ہے، کیا ہے اگر قتل بھی کر دیے گئے تو شہید کا درجہ ملے گا، تو وہ زیادہ فکر مند نہیں ہوتا۔ لیکن جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے، جو مادہ پرست ہیں، جن کے یہاں اور دنیا کی جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بڑی فکر ہوتی، جب یہ اعلان سنا تو وہ جرجر جو تھا وہ بہت ڈر سا گیا۔ پیچھے جو ہے تھا اس نے کیا کیا عبداللہ ابن زبیر نے کہ اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے کچھ کہا عبداللہ بن سعد سے کہ کچھ ساتھیوں کو آپ میرے ساتھ کر دیجئے، میرے ساتھ رہیں اور میرے بیک اپ کے لیے، تو یہ لوگ جو ہے رہے۔ اس کے بعد وہ دشمن کی صف کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے جو ہے، تو فوج نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی پیغام لے کر کے، یعنی جو آپس میں پیغام کا یعنی جو میسج جو ہے، کوئی میسج لے کر کے یہ حاکم کے پاس جا رہے ہیں، شاید یہ سمجھے۔ اور یہ جو پیچھے سے بیک اپ کے لیے بھی لوگ تھے، یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، جا کے پہنچ گئے جرجیر کے پاس۔ اس کی یہ دنیا پرست جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈٹ کے مقابلہ نہیں کرتے، اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن چھوڑا نہیں عبداللہ بن زبیر نے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا کام تمام کر دیا، اس کو چھوڑا نہیں۔ اس طریقے سے یہ لیڈر ان کا مارا گیا، اور جب فوج کا لیڈر مارا گیا، اب اس کے بعد بیکا گیا، ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ہی کے مشورے سے یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ جب مقابلہ بات کو میں چھوڑ دیا جائے، جو جنگ میں حصہ نہ لیں وہ تھوڑا آرام کر لیں، بالکل تازہ دم رہیں گے۔ تو ظہر تک یہ لوگ لڑتے تھے، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد جب ظہر تک لڑ کر کے جیسے ہی دشمن کی فوج اپنے خیموں کی طرف جائے آرام کے لیے، اب وہ تھکے تھکائے رہیں گے، اور یہ لوگ جو آرام کیے ہوئے ہیں خیموں میں، یہ اچانک ان کے اوپر جا کر کے حملہ کر دیں۔ اس طرح کی ٹیکٹس بھی یوز کرتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ الحرب خدعہ عربی میں کہتے ہیں۔ دشمن پر قابو پانے کے لیے فوج کم ہوتی تھی، ساز و سامان کم ہوتے تھے، ہتھیار کم ہوتے تھے، لیکن مسلمانوں نے اپنی عقلوں کو ایسے موقعوں پر بہت استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی رہی شامل حال۔ تو ایسا جو ہے پلان بنا کر کے جو حملہ کیا ان کے اوپر، تو اچانک یہ حملہ ان کے اوپر بہت مشکل گزرا، اور اس دن بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ اسی میں عبداللہ بن زبیر آگے بڑھ کر کے انہوں نے جرجیر کو جو وہاں کا حاکم تھا اس کو بھی جو ہے قتل کر دیا۔ فوج کا مورال اور بھی ڈاؤن ہو گیا، اور دشمن کی فوج ہار گئی، اور اسلامی فوج غلبہ پا گئی وہاں پر۔ یعنی طرابلس، برقہ اور لیبیا وغیرہ کا یہ پورا جو علاقہ تھا یہ اسلامی حکومت کے ماتحت آ گیا۔ اس طریقے سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو ہے یہ خاص ان کی پہچان بنی تھی جنگ کے میدان میں۔ اسی جنگ کے اندر ان کی خاص پہچان بنی تھی، اس کے پہلے ان کی کوئی خاص پہچان نہیں تھی۔ لیکن جو کہتے ہیں نا کہ جب کوئی اپارچونٹی ہوتی ہے تو ہمیں اس کا جو ہے اس موقع پر اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں موقع ملا تو واقعی انہوں نے اپنے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو ثابت کیا کہ یہ بھی
जंग के मैदान में बहादुरी के जौहर दिखाने में किसी से पीछे नहीं है, और ये भी जंगी क़ियादत और जो है लीडरशिप की सलाहियत इनके पास भी मौजूद है। और ये चीज़ें वो चीज़ें होती हैं मेरे भाइयों कि आदमी के अंदर जब हौसला होता है तो मुश्किलात और परेशानियां, और जहां सबसे ज्यादा मुश्किल और परेशान कुन जगह होती है ना, वहां आगे बढ़ता है, और वहां जब कामयाब होता है तब उसकी वाहवाही होती है। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जिनकी उम्र उस वक्त मुश्किल से 29 ईयर्स थी, उन्होंने इस मौके पर ऐसा जो है कारनामा अंजाम दिया जो हमेशा तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा हुआ पहले से भी है, लिखा रहेगा और हमेशा उसे याद किया जाएगा। तो ये जो है पूरी बात हुई, पूरा काम हुआ। और इस मौके पर मैंने आपसे ये भी कहा कि चूंकि ये इलाका बड़ा ही मालदार इलाका था, बहुत दौलत थी इस इलाके में, और ये सारी जो है दौलत, सारी क़ुव्वत मुसलमानों के कब्ज़े में आ गई, और उन सब के जो है मुसलमान मालिक हो गए। अब एक आखिरी जंग जो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुई उसका जिक्र करेंगे, और फिर ये जंग के हालात और ये बयानात ख़त्म हो जाएंगे। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में और अहम काम क्या हुए वो इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते से आएंगे। लेकिन ये जंग की जो बात थी, एक और जो है जंग, उसका जो है उसे ज़ातुस सवारी कहा जाता है, मारी का तो ज़ातुस सवारी, यानी ये ज़ातुस सवारी की जंग है। किस इलाके में ये जंग हुई थी आम तरीके से ये जो है जिक्र नहीं मिलता है, और अक्सर जो तारीख़ की मशहूर किताबें हैं, चाहे तारीख़ तबरी हो, चाहे तारीख़ इब्न कसीर हो, यानी इब्न कसीर की रहमतुल्लाह अलैह की जो मशहूर तारीख़ की किताब है अल बिदाया व निहाया उनकी अरबी में, तो उसमें भी, और दूसरी जो है तारीख़ की अहम किताबें, उसमें जगह का आम तरीके से जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन और पूरी किताबों का सामने रख का मुताला करने के बाद जो बात समझ में आती है वो ये है कि शायद ये इस्कंदरिया का जो एरिया है उसी के आसपास, उसी इलाके में कहीं ना कहीं ये जो है जंग हुई होगी। हुआ ये कि कुस्तुनतीन बिन हिरकल, जो कि रोमन एम्पायर था उस वक्त का, ये रोमन एम्पायर, हेरक्ल का बेटा जो है कुस्तुनतीन, ये उसने देखा कि हमारी फौजें बराबर शिकस्त खा रही हैं और मुसलमान आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये सब क्या है, अरब कंट्रीज थे, यानी अरब इलाके थे ये सब के सब, लेकिन इन इलाकों पर कब्जा किनका था, रोमन एम्पायर का कब्जा था उस वक्त, और उन्हीं के मातहत ये इलाके थे। तो इस तरह से अब वो देख रहा है कि हमारे इलाके जो है सिकुड़ते जा रहे हैं। अगर आपको ये समझना है तो आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे ये कहा जाता था, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कि एक वक्त ऐसा भी था कि इसकी जो इसके मातहत जो इलाके थे उसमें सूरज नहीं डूबता था, यानी इस तरीके से दुनिया पर उसकी हुक्मरानी थी। तो ये जिस तरह से ये इसने जो है जगह जगह मुख्तलिफ मुल्कों को अपने कब्जे में कर रखा था और उसकी हुकूमत होती थी, जैसे हमारा मुल्क भी उन्हीं के हाथों में गुलाम था, बाद में जो है आज़ाद कराया गया। तो ये चीज़ जो हुई, तो वैसे ही उस ज़माने में ये पूरे इलाके रोमन जो है अम्पायर के इसमें आते थे। तो कुस्तुनतीन बिन हिरकल, उसने देखा कि ये हमारे इलाके जो हमारी मातहती में थे, ये आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान सब पर कब्जा करते जा रहे हैं और बहुत जो है इसमें हालात अच्छे नहीं हैं। तो उसने एक फैसला कुन जंग लड़ने के लिए अपना जो है वो उसने तय किया, और बड़ी फौज लेकर के वो आगे बढ़ा था। वही इस्कंदरिया वगैरह का आगे का कुछ एरिया उस तरह का लगता है कि वहाँ पे वो फौज लेकर के आया मुसलमानों से मुकाबले के लिए। वहाँ पे अब्दुल्ला बिन साद, जो कि उस इलाके में उस वक्त मुसलमानों की तरफ से मुतय्यन थे, उन्होंने जो है इस्लामी जो भी फौज थी उसको जो है इनके खिलाफ जो है लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार किया। और तैयार करने के बाद हुआ ये कि ये जो है कश्तियां लेकर के वो आए थे। समंदर में जंग का, पानी में जंग करने का मुसलमानों का अभी कोई तजर्बा नहीं था।
ابھی بالکل نئے نئے تھے اس معاملے میں۔ میں نے اس سے پہلے درس میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ بحری بیڑا جسے کہا جاتا ہے، یعنی نیوی فوج جسے آج کل کہتے ہیں، تو یہ جو ہے ابھی نہیں تھی وہ، لیکن رومن امپائر کے پاس یہ فوج تھی۔ مسلمانوں میں یہ چیز ابھی نہیں تھی، کشتیوں پر سمندر میں لڑنے کا انہیں کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تو یہاں ہوا یہ کہ ان کی کشتیاں تھیں، مسلمانوں کی کشتیاں بھی جو ہے پہنچیں، اور ذات السواری یہ جو جنگ ہوئی یہ اصل میں سمندر میں ہی ہوئی تھی، جو ہے پانی میں جو ہے کشتیوں پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ اس وقت جو تیز ہوا چل رہی تھی وہ ہوا اسلامی فوج کے خلاف تھی، یعنی اس سے اسلامی فوج کو جو کشتیوں پر تھے ان کو پریشانی تھی، اور روم کے حق میں تھی، وہ رومن جو ہے فوج کے حق میں تھی وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد تو آتی ہے، جب جو ہے مسلمان پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو مدد آتی ہے۔ مدد اللہ تعالیٰ کی آئی کہ بعد میں یہ ہوا تبدیل ہو گئی اور اسلامی فوج کے موافق جو ہے ہوا یہ ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے دونوں فوجوں میں آپس میں جو ہے باتیں ہوئیں۔ عبداللہ بن جو ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت مسلمانوں کے لیڈر تھے، انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے اور جو ہے کس طرح سے چیز ہونی چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم رات گزارتے ہیں اور صبح میں جو ہے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے معاملہ طے کیا جاتا ہے، دشمن کی فوج کی نقل و حرکت ہم دیکھتے رہیں گے۔ مسلمانوں نے، اسلامی فوج نے وہ پوری رات نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے میں گزاری تھی، کیونکہ جانتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تب تک کوئی جنگ جیت نہیں سکتے۔ ان کے پاس جو طاقت تھی ان کی فوج کے مقابلے میں، قسطنطین بن ہرقل کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، بہت معمولی جو ہے طاقت تھی۔ لیکن مسلمانوں کے پاس جو ایمان کی طاقت تھی اور اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا جو جذبہ اور ایمان ہوتا تھا، تو رات میں یہ لوگ اسی میں رات گزارے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ میدان جنگ میں جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ مسجدوں میں صرف جو ہے بیٹھ کر کے دعائیں کرتی، یعنی جو عام دعاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، دشمن کے تعلق سے جو دعائیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ دشمن سے مقابلے کے لیے جب میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا اور یہی صحابہ کا بھی طریقہ تھا۔ تو یہاں انہوں نے رات بھر ایسے ہی جو ہے دعاؤں میں اور آرام بھی کیے ہوں گے، ظاہر سی باری باری جو ہے اس کے لحاظ سے، ورنہ دن میں اگر کوئی جنگ کی شکل پیش آ جائے تو ضروری ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہمیشہ پہرے پہ رکھا جاتا ہے کہ اچانک دشمن کا حملہ نہ ہونے پائے۔ تو یہ چیزیں ہوئیں وہاں پہ۔ قسطنطین بن ہرقل کی خواہش یہ تھی کہ جلدی جنگ کی جائے، کیونکہ اس کو اپنی طاقت کا نشہ تھا کہ جلدی جو ہے مسلمانوں کو ہرا کر کے ان کو پیچھے کیا جائے، تو اس کو اپنی طاقت کا نشہ ہے، اس کے لحاظ سے وہ یہ چاہ رہا تھا۔ تو ایک طرف یہ چیز تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کا ایمانی جذبہ تھا، وہ آپس میں مشورے کرتے رہے۔ ان کی خواہش یہی تھی کہ جو ہے یہاں سے نیچے جا کر کے ساحل پر جا کر کے خشکی میں جا کر کے جنگ لڑی جائے، پانی میں جنگ نہ لڑی جائے۔ لیکن مسلمانوں نے ان کے سامنے پیش کیا کہ آپ لوگ پانی میں جنگ لڑنا چاہتے ہیں یا خشکی میں جو ہے ہم یہاں سے چلیں اور میدان میں جا کر کے جنگ کریں؟ تو انہوں نے کہا ایک ہی جو ہے بڑے جذبے کے ساتھ، شور کے ساتھ، الما 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 الما، نہیں ہم پانی میں جنگ کریں گے۔ کیونکہ رومن جو ہے فوج کو اس بات کا یہ غرور تھا کہ ہمارے پاس جو ہے پانی میں لڑنے کا تجربہ ہے، ایسی فوج ہے اور ہمارے پاس اس کی تیاریاں ہیں اور ہم جو ہے یہاں آسانی سے ان سے مقابلہ جیت سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو ابھی تک اس طرح کی جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بڑے شدت کے ساتھ نہیں پانی میں لڑیں گے۔ اب بہرحال کشتیوں میں مسلمانوں کی جو کشتیاں تھیں ان کا اور ان کی کشتیاں، مقابلہ شروع ہوا۔
यहाँ पर भी मेरे भाइयों वो जो फिदाकारी का जज्बा होता है, अपने आप को कुर्बान करने का जो जज्बा होता है, वो जज्बा जो है बहुत अहम होता है मेरे भाइयों। कोशिश किया दुश्मन फौज ने, कुस्तुनतुन बिन हरकल की फौज ने, रोमन फौज ने ये कोशिश किया कि अब्दुल्लाह बिन साद को पहले कत्ल कर दे, उनको गिरफ्तार कर दे, और जब इनको ख़त्म कर देंगे तो मामला जितना आसान हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने कोशिश किया पहले, और उन्होंने अपनी तरफ से एक लोहे की जंजीर, जैसे आजकल जाल फेंकते हैं, नेट फेंकते हैं मछलियां वगैरह शिकार करने के लिए, वैसा लोहे का उन्होंने फेंका कि जो है इनकी कश्ती पर, कि इनको जो है हम उस लोहे में जकड़ करके अपनी तरफ खींच लेंगे और इनको मार देंगे, और इस तरीके से इनकी फौज का मोराल डाउन हो जाएगा, हम मुकाबला जीत जाएंगे। एक जो है इस्लामी फौजी ने देखा, उसने ताड़ लिया कि ये फेंक रहे हैं ये लोहे का जाल किसकी तरफ, अब्दुल्ला बिन साद की तरफ। झट से वो शख्स आगे बढ़ा, अपने आप को आगे कर दिया उस जाल के पास, और जो है लोहे का ये, और अपनी तलवार से उस लोहे पर उसने वार किया, लोहे को जो है जो जाल जो है थी उसे काट दिया उसने, और उनको कामयाब नहीं होने दिया। पता है कि यहाँ उसकी जान के लाले पड़ जाएंगे, लेकिन जब इस्लामी जज्बा होता है और ईमान की शुआएं दिलों में रोशन होती हैं, तो इस तरह के जो है फिदाकारी की मिसालें जो है देखने को मिलती हैं मेरे भाइयों, और इस तरह के नमूने हमें देखने को मिलते हैं जो यहाँ उस जो है फौजी ने पेश किया। इस तरीके से वो मामला नहीं हो पाया। उसके बाद ये बात सामने आई, ये बात सामने जो है ये मशवरा हुआ। देखिए किस तरीके से जो है ऐसे नाजुक मौक़ों पर भी ये इस्लामी फौज मशवरे में किस तरीके से राय उनके पास आती थी, और कितना सोच विचार करके अपनी अक्ल को भी इस्तेमाल करके दुश्मन की जो उनसे बहुत बड़ी फौज होती थी और बहुत ज़्यादा उनके पास हथियार होते थे, लेकिन ये लोग मुकाबला करके जीत जाते थे। तो यहाँ क्या किया इन्होंने इस मौके पर कि दुश्मन की जो कश्तियां थीं और जो इनकी कश्तियां थी, इन्होंने ऐसा कुछ किया कि नीचे जो है जा करके दुश्मन की जो है कश्तियों से अपनी कश्तियों को नीचे से कुछ ऐसा बांध दिया, इस तरीके से बांध दिया कि ये कश्तियां सब की सब एक दूसरे से मिल गईं। और ऐसा नहीं कि जो है फिर वो ऐसा वो जो है जैसे कश्तियां जो है किनारे पर ला करके बांध दी जाती है ना, वैसा जो है कश्तियों को बांध दिया, इस तरह से कर दिया कि अब कहीं जाएंगे भी नहीं, सब एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। तो इस तरह से ये कश्तियां एक दूसरे से ऐसा मिल गई कि जैसे जो है पानी के बाहर जमीन होती है, वैसे ये कश्तियां एक कश्ती से दूसरी कश्ती में आना जाना और जो है एक दूसरे पर हमला करना आसान हो गया। और ये एक ऐसी जंग बन गई जैसे जमीन पर जंग होती है, और मुसलमान तो उस जंग के माहिर थे ही, और इन्होंने जो टूट करके दुश्मन की फौज पर हमला किया, तो आखिरकार कुस्तुनतीन बिन हिरकल जो उनका जो उस वक्त का जो एम्पायर था, वो कुस्तुनतीन बिन हिरकल जो उनका कमांडर था, वो मारा गया। अब उसके मारे जाने के बाद तो कोई ईमान से तो लड़ते नहीं थे ये लोग, जाहिर सी बात है दुनिया के लिए लड़ते हैं। तो जब देखते हैं कि मौत अब सर पे मंडला रही है तो सब तितर बितर हो जाते थे, और इस तरीके से इनका भी मामला हो गया। और इस जंग में भी जो कि पहला तजर्बा था अभी मुसलमानों का समंदर में पानी में जंग करने का, उसमें भी इस्लामी जो है फौज कामयाब हो गई थी। इस तरीके से उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जो चीज़ें हुई मेरे भाइयों फतूहात के सिलसिले में, वो बातें हमने आपके सामने पेश कर दी, और आज का ये दर्स हम इसी पर ख़त्म करते हैं। इसी पर आज का ये दर्स ख़त्म करते हुए अब हम आपको ये इत्तला भी करते हैं कि आगे हमारी अरबी की क्लास होगी। आप जो में से जो भी शिरकत करना चाहें वो अरबी की क्लास में शिरकत कर सकते हैं। जो भाई उसमें शरीक हैं उन्हीं को सवाल जवाब करने की इजाज़त है, शिरकत कोई भी कर सकते हैं। हम आज का यह दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।